ହେଇ ଗୋଟେ କଷି ଗୋଟେ କଲରା ଗୋଟା ହେଇକିନା ଏଠି ପାଚିଗଲାଣି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଜମା 3ଟା କଲରା ପାଇଲି ପୁରା ଏମିତି ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଯାଏଁ ଯେଉଁ ସେ ଯେଉଁ ବେଗ୍ ଯେଉଁ ଥୁଆ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଧଳା ବେଗ୍ଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଟୋଟାଲି ଏମିତି ଖୁସା ହବ ଶାଗ ପଟି ଭଳିଆ। ଉପରେ ଗୋଟେ ମସଲା ଦେଇ ଶୁଖିଲା ମାରି ଦେଖୁ ଉପରେ ଦେଇପାରିବୁନି ମସଲା ହାତରେ ଟିକେ ଦେଇଦେ ଉପରେ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ, ଭଲରେ ବି ରୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆସିଛି ମୁଁ ବିଲକୁ ଟିକେ। ବିଲରେ ଆମର ଫସଲ ଲାଗିଛି, ଆମର କଖାରୁ ଲାଗିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ କିଛି କିଛି ଆମର ଜହ୍ନି କଲରା ବି ଲାଗିଛି। ଯାଉଛି ତୋଳିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା କ'ଣ କେଜା ବାହାରୁଛି ଆଉ। ସବୁ ତ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବିଲରେ, ଯିଏ ବିଲକୁ ଆଇଲା ସେ ତାର ଦେଖିଲା, ଯିଏ ଦେଖିଲା ସିଏ ନେଲା। ଆଉ ଏଠି ଆମେ କାହାକୁ ଦେଖୁଛୁ ଯେ କାହା କ'ଣ କହିବୁ। ଦେଖିବା କ'ଣ କେଜା ମିଳୁଛି, ତୋଳିଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଉ କେଜା ଅଛି ଆଉ କେଜା ନେଇଛନ୍ତି କେଜା ରଖିଛନ୍ତି ଦେଖିବା ଆଉ। ସେ ସବୁ କଖାରୁ ସବୁ ଲୋକ ଲଗେଇଛନ୍ତି, କଖାରୁ ହେଲାଣି ସବୁ, କଷି ସବୁ ପଇଲାଣି। ଆଉ ଯିଏ ଆଗୁଆ ଟିକେ ଲଗେଇଛି ତାର ଟିକେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଲାଣି ଆଉ। ଏଠି ଆମର ଇଏ ହଣାହଣି ହେଇଛି, ସବୁ ଧାନ ବିହନ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ହଣାହଣି ହେଇଛି। ଆହୁରି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକି ଖୁସାଖୁସି କରି ସଫାସଫି କରିକିନା ପକେଇବେ ଆଉ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ଟା, ଏଇ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରେ ସବୁ ପାଣି ଦିଆ ହୁଏ ଆଉ। ଏଠି ସେଠି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେଠି ଆଗରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଓ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଗରେ ଅଛି। ସେଠି ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ସେଠି ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ଆଉ। ଏଇ 2ଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍, ଏତିକି ସବୁ ବିଲମାନଙ୍କୁ ଯିଏ ଯାହା ଲଗେଇଛି ଏଇ 2ଟା ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ରୁ ସବୁ ପାଣି ନିଅନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ପାଣି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ଆଗରେ ଯାଇକିନା ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି, ସେ ସେପଟ ଲୋକ ସବୁ ନିଅନ୍ତି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆମ ବିଲରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଏଇଠି କଲରା ଗଛ ଗୁରା ହେଇଛି, ଏଇ ବିଲରେ ହେଇଛି। ଏଇ ଘାସ ମାଡ଼ିଗଲାଣି, ସବୁ ଘାସ ମାଡ଼ିଗଲାଣି। କଖାରୁ କ'ଣ ହେବ କି ନ ହେବ ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁନି। ଆଉ ଘାସ ଯେତେ ହେବ କଖାରୁ ପାଇଁକି ବିପଦ, କଖାରୁ ଆଉ ହେବନି ବାଗ। ଆଉ ଏଇଠି କଲରା ଲାଗିଛି, ଦେଖିବା କେଜା ବାହାରୁଛି ଆଉ, ତୋଳିବା ଆଉ। କଲରା କାହିଁ ଦେଖାଯାଉନି, କଲରା କାହିଁ ଏକୁଆଡ଼େ ସବୁ ତୋଳି ତାଳିକି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ। କଷି ଟିକେ ହେଇଛି। ଛୋଟ କଲରା ହେଇଛି। ଏଇଟା କଖାରୁ କଷି, ଦେଖିବା କ'ଣ ବାହାରୁଛି ଆଉ। ଯାହା ବାହାରୁଛି ନବା ଆଉ, ତୋଳିକିନା ଆଉ। ହେଇ ଗୋଟେ କଷି ଗୋଟେ କଲରା ଗୋଟା ହେଇକିନା ଏଠି ପାଚିଗଲାଣି ଭିତରେ ରହିଯାଇଛି ଆଉ। ଏତେ କଲରା ଲାଗି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାତ୍ର ଜମା 3ଟା କଲରା ପାଇଲି, ପୁରା ଏମିତି ଲାଗିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଯାଏଁ ସେ ଯେଉଁ ବେଗ୍ ଯେଉଁ ଥୁଆ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଧଳା ବେଗ୍ଟା ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଯାଏଁ ପୁରା ହେଇଛି। ଏଇ କଲରା ପୁରା ଲାଗିଛି ଏମିତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ପୁରା ପଟିଟା ସିଆରଟା ପୁରା କଲରା ଲାଗିଛି। ଘାସ ଯାହା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ପୁରା ଏଯାଏଁ କଲରା ଲାଗିଛି, ଏ ବ୍ୟାଗ୍ ଯାଏଁ ଏଯାଏଁ କଲରା ଲାଗିଛି।
देखला बेलू मात्र 3टा कलरा बाहरला 3टा बैग ऊपर गोटे छुटियाटा थुआई 4टा कलरा बाहरला घास सकाश होनी कि बाट कर बिलटा ना कि जहाँ हाबुड़ पड़ो जी जहाँ पाइला नेला टोटाल कलर ना लगे कि बेकार फसल लगे कि बेकार देखा जह्नी तोड़ा कौन बाहर जह्नी लगी सब ये जो जह्नी सब लगी एमती लगी ये गोटा सियार लगी खाइला मानिया सब लगी एमती सियार लगी पूरा एजाएं लगी गोटे पट्टी लगी अलगा गोटा पट्टी ये गोटा पट्टी देखिया केजा कौन बाहर गोटा छोटिया कसीटा होटा कसी हो छोटी आगे गोटा कसी हो बड़ जह्नी कहीं टोटाल देखा जाऊनी ये सब कसी ये जह्नी गोटा भितर रहीकिना बुढ़ा हो गला छेड़ुनी केड़ा बड़ जह्नीटा यहाँ इे देखा नहीं ये गोटा बुढ़ा हो जाए खाई हेनी ये जह्नी खाई हेनी ये खाई हेनी बुढ़ा हो गला जह्नी 2टा खंडे बुढ़ा हो जाए देखिए फसल बाट कर बिल आईपटे सब जावासिया कर जहाँ हाबुड़े पड़ू से नहीं जाऊँ आम घर रहा भितर बिलू को आसिकिना समय होनी बिलू को आसिया केतल के बिलू को आउच समय होनी जहाँ हाबुड़े जहाँ पईला ये गोटा भी बुढ़ा किछि नहीं जह्नी गोटाए भी ना गोटाए पाइलु बुढ़ाटा यहाँ खाई हेनी किछि नहीं गोटाए पट्टी जह्नी लगी टोटाल किछि नहीं फसल लगे कि बेकार बिल फसल लगे कि बेकार किछि नहीं फसल नहीं टोटाली मु चलिए एबे घर को चलिली कलरा ना जह्नी गोटे भी किसी मिलानी बाट कर बिल जी जहाँ पाइला नेला जहाँ हाबुड़े पईला घास भी हो जाए फल भी कम हो समय नहीं आमको काम धंदा गला फसल पाई समय दे होनी ना घास फास सफा करदेले आउ टे भल फलता आनी केड़े बैग देखूँ घर बो कहला कलरा जह्नी नहीं आसू जा बो अनेक थब मु कलरा जह्नी नेले भजा हे देखा बेलू कि ना कलरा ना अच्छी ना जह्नी अच्छी जाऊँगी खाली जाऊँगी खराटा भी आज जोर होता सकाल सकाल खराटा जोर होती छाई देखी पुणी खरा है आईला चली घर को खाली बैग नहीं खाली बैग आनी खाली बैग नहीं जाऊँ आमर जड़े आमर भाई ये बिल कम लगी कर गुराक साइज न कले ये हिड़टा पूरा भांगी चला बुला कले पूरा भांगी कखर भी एपटे लोक जावासिया करेंगे कखर जो लगे कखर भी बुआ बुई करेंगे ना आज खराटा किंतु जोर प्रबल खरा ना भारी कष्ट गोटे चाषी केते कष्ट कले ता बिल से फसल करुच्ची केते कष्ट करिक अमल होउची जेकोसी भी फसलटा करू फसल लगे कि पाइला बेलू ता भीतर जो परिश्रम से परिश्रमर मूल्य केबे मिलनी कि मिलबनी प्रबल है आज पूरा प्रबल खरा
ये समय जमा 9टा भी ହେଇନି ଆଉ ଏତେ ଖରା ହେଲାଣି। हाँ हाँ मैं रही हेनी जी हम हम पुणी काली आसिक हम कौन ना उपरटा हଣା हम तापाई भी तली पड़ो तापाई कौटी पकेब से ऊपर पकेब हाँ ऊपर बिलर ऊपर तल बिल जो खालुआ बिल से तले पड़ो ये आग पोता हम ना कारण ये पानी आग हो ना हाँ ऊपर बिल पानी टे लेट्रे हम तुम ऊपर बिल ऊपर खाल बिल जोटा से तले आ बिल टे बिल पानी ना बिल सुखिला अच्छे से लोक मैंने सब गाई गोरु सब बांधी आउ मसे पर बिल वर्षा तो जोर हम वर्षा हम तापर नाल सब पानी आसो बिल सब पानी सब जमीब धान रुआ पोता काम आरंभ हो आउ से कौन गाई फाई आनी हम जहाँ है आउ 15 दिन कि मासे लोक आनी गाई बांधे ये कौन आज खुशी दब आज खुशी दब हाँ खुशी देले खरा खाईगले घास फास गुरा मरज बर्तमान आमर जो मंदिर रे जो गेटटा है तोरण काम चलती तोरण कामटा चली सुविधा हो गले अणदिटा जदि प्रभु टे देखा ऊपर गोटे मसला दे शुक्ला मार देखू ऊपर दे पारि मसला हाथ हाथ टाण कौन हम भले किसी टाणी मसला से मसला ऊपर हाथ दे दूँ सामान के देगी शुक्ला टे दे टाण कर तार फार भारी रिक्स काम ना टिके कौन हेले गड़ी पड़ो ना कि सपोर्ट अच्छी कि सपोर्ट नहीं बा इटाटा शुक्ला पकईदे टाण दब ऊपर है रस मारिक सीमेंट मारी एतिक सब आम मिस्त्री सब लगे देती कौन आस्ते बुड़िया मसला दे ऊपर जोड़ाए थोड़ी दे दूँ तौक मुझे देवी जीवन हाँ टिके चेष्टा कर कौन रक्षा से गोड़ी फोड़ी देदेला हम जिनसा खबर के चिंता माइंड कर बर्तमान मिस्त्री आम एपटा लगे देती खराटा भी आज जोर हो जा खरापट काम शीघ्र सारी सकाल सकाल आरंभ कर फास्ट बर्तमान ठाकुर भीतर पट कामटा चलती खरापट कामटा शीघ्र सकाल आसिक सारी भल है बर्तमान छाईपट काम चलती आ तार तले पूरा गोटा हाथ धरी लिपु तल पटे पूरे सूता से इटा से सूता से में रखियो तो कोटा उठियो सूता जुआर जाए से हिसाब रखियो
ଗୋଟା ଉଠା ଆରେ ଏଇଟାକୁ ଆଉ କରିହେବନି କିଛି। ଗୋଟା ଉଠା ଉଠା ଆଗେ ଉଠା। ହଁ ହଁ ହଁ। ଏଇ, କଣ ହେଇଛି? କି ଗୋଟେ ପେଲି ହେଇଯାଉଛି ପଛକୁ ଦେଖ। ତମେ ଇଆଡ଼ୁ ଠେସ୍ ତା କେଶ କାହିଁ କରୁଛ? ତମେ ଇଆଡ଼କୁ ବା ଇଏ କଲ ଠେସି ଦେଲ। ଠିକ୍ ଅଛି ଧରିଛି। ଧରିପାରିବି? ହଁ ଧର। ପେଲିକୁ ନେଇଛି ସିଧା ସିଧା ହବ ନା ପେଲି ଦେଲେ ଘୋଡ଼ିଆଟା ପଳେଇଛି। କରେ ଜମେଇଛି ନାଗି। ନାଗିଛି ସବୁ। ଆଉ ଏମିତି କାହିଁ ପଳେଇଲା ଆଉ ତୁ ପେଲି ଦେଲେ ସେ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଯଦି ପଡ଼ିଥିଲେ ସିଧା ସିଧାଳିଆ ରହିବ ନା ତମେ। ଆଗରୁ କୋଉଠି ଏମିତି ପଡ଼ିଛ ବୋଧେ? ହଁ ପଡ଼ିଯାଇଥିବ। ଥରେ ଭାରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଗଳି ବଞ୍ଚିଗଲେ ଲୁହା ତଳେ ଥିଲା ରଡ଼ ଗୁଥା ହେଇଥିଲା ଗଳି ହେଇଥିଲା ଗୋଟା ଗୋଟା ବଞ୍ଚି ଶୁଖିଲାଟା ମିସ୍ତ୍ରୀ ତମର ଏଇ କାମ କେତେ ବର୍ଷ ହେବ? କାମ ଆଜି 40 ବର୍ଷ। 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ସୂତାଟା ମୁଁ ଇଏ କର ଆଜି କ'ଣ ଟୋଟାଲ୍ 4 ପଟ ଯାକ ଲାଗିଯିବ?